Praise the Lord. Achibi moi nonton video ani gina se. Kimanchun amila video saya se abyan sob kebi tonya batia se aro Jisu Krista laga nambra salam dia se moya ji kana ekta cover song ekta kai gina honai dibo abyan sob pi request kurase abuni han suru pra logina last tak honi dibide aro abyan bi ashirwad dibi koina prathana rakitia se moi kanadu naka kide moi Bible verse ekta poribo mola kana laga title do holido did you think to pray nagamis prado ledo apni prathana kurishena nai idu yase moi du prathana laga kana kabola se duarna moi Bible verse ekta arop purigina honai diude James chapter 5 verse 14 following. Is there anyone who is ill? He should send for the church elders who will pray for him and rub olive oil on him in the name of the Lord. This prayer made in faith will heal the sick people. The Lord will restore him to health, and the sins he has committed will be forgiven. So then, confess your sins to one another and pray for one another, so that you will be healed. The prayer of a good person has a powerful effect. Yade palbra ami khange sola kotha de digna side apuni prathana to le sob mano kuri thakibo ami biswas ase aro ami khala life de prathana to very important ase bishi manu prathana kuri thakibo koina ami biswas ase aro ami khan prathana kuria karne ami khala life de ki holebi ake chabo pariase aro chidibo pariase de duane prathana to na rukhigina kuribo lage ami khan 1 Thessalonians chapter 5 verse 16-17 debi ami khan chaigina saisi gule do pray without ceasing na rukhigina prathana kuribi koina ami khan gibi isola kotha bra bishi phalbra koina side to garne ami khan prathana to sob manobi একজন প্রার্থনা দি ইয়াদ করি থাকিব একজন প্রার্থনা দে মদত করি থাকিব দেই আমি খান ঈশ্বর লাগা কথা দেবি লিখিনা আছে আৰু কানা দেবি মই এটা কাবলে আছে ইদুলা দেবি বিশ ভালপ্রা লিখিনা আছে আপুনি মন দুখতে আছে নেকি আপুনি বিমাৰ দে আছে নেকি আপুনি খসা হইগিনা থাকি আছে নেকি প্রার্থনা কৰিবি তেনো হইলে তো ভাল হৈ যাব চিদি যাব ইদু আমি খান দেখিব পাৰে আছে আৰু ঈশ্বৰ লা কথা দিবি এনাগা হে আমি খান কে কৈ গিনা আছে আমি খান কি প্ৰবলেম আছে বিমাৰ আছে নেকি মন দুখ আছে নেকি ট্ৰাবলস ওয়ারিজ আলাগ আলাগ আপুনি খান লাইফ দে আমি খান লাইফ দে আছে নেকি হলেবি আমি খান ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা দু নাৰুখি গিনা ঈশ্বৰ লগতে প্ৰাৰ্থনা কৰি গিনা মাঙিছে গুলি দ ঈশ্বৰ দ আমি খান লাগা প্ৰাৰ্থনা দু answer দিব আৰু আশীৰ্বাদ দিব আৰু কিলা প্ৰবলেম দে হলিবি কিলা বিমাৰ দে হলিবি কিলা তুকসুক দে হলিবি ঈশ্বৰ প্ৰায় তন শব্দ হাদাই দিব এটো কাৰণে আমি গান প্ৰাৰ্থনা দু নাছাৰি কিনা কৰি থাকিব লাগে মই এতিয়া প্ৰাৰ্থনা লাগা কানা এটা কভাৰ আপ সং কৈ গাইগিনা বনাই দিব দেই এটো কাৰণে আপুনি বিশ্বক সৰু পৰা লৈ কিনা লাষ্ট তাক শুনি দিবি কইনা এটো ৰিকুৱেষ্ট কৰাছে Chordena ola ake pratna kurishe Jiso pore tranlana de oram pisarishe na mundo koi ta gile
Praise the Lord. So kebi Isor he ashirwad dibo. Apuni kan kebi request kore ase honi kina Isor laga kotha de kwa nishina aro itu Isor laga kana de kwa nishina prathana kurile bhalo bude aro Isor logote ashirwad tangor thakibo aro Isor aro ami khan laga majode bi closed relationship to beshi bhalbra thakibo hoina itu apuni hanke jonai dia se sob mano kibi धन्यवाद